Доброго ранку, шановні. Так, закінчили ми на... Я заходив сюди? Повідомлення. Опа, від Людовика. Так, закончили ми на тому, що там все оббігали. Повернулися сюди. Тут знайшли ще тіла, коротше, побалакали. Сказали, що це ніхто там не винен, це вони само, коротше, ну так. Ай, це коротко. Ага. Опа. Та бляха, ще одне завдання. Капець тут детективна історія. Ага. Так, Седрік. Так. Седрік щось про неї знає. Окей. Так, з'явилося завдання від якоїсь пророчиці, яка там щось погрожувала, і Седрік, який щось про неї знає. Підозрюваних все більше, вбивця все далі. Куди це мене веде? Стривай. Так, це мене тут грабував чувак якийсь, я його от завалив. Не хотів казати, хто послав, прийшлось вбити. А тут пояснюють. Навіть підказка є, сходи, подивись. Для зовсім поганеньких. Так, що у нас тут? Сем. Автоматично отримує рівень, коли ті там бігають, воюють. Нормально. Так. Угу. Так, ну по нам поки що так не шмаляли. Перезарядка. О, давай. Так, Семчик хай тут буде на стражі. Точніше на розливі, бо стражник з нього поганенький. Я лайно себе згрузив. Так. Це з того чувачка випало. 31. А на що я його тягаю з собою? Продати ніде не можна. Я там знаю. Вперся. Так, станок є. Так, на кухні нема де продати. Ну окей. О, до речі, поповнилось. Так, стривай. Угу. Цю ми викреслили. А тут у нас... Ахаха. Так. Наступна. Було таке, було. Так, 2 жертви, це не враховуючи там купу загиблих всяких асистентів, робітників, охоронців.
Капець. Додаткові. Пістоль забрали. Так. О! От тут лежить труп у пляшці, коротше, щоб додавати смак. А в мене якось знайомий купив пляшку пива, а там була миша на дні. Ох, він там блював, коротше. Скапець було. Це жесть. Тоді що ми робимо? Ми робимо переміщення. Мені аж сюди. Ох, ніхіра собі. Давай, це звідси, мабуть, буде ближче. Посадково. Стривай. Що там було? Ага. Бачили таке об'яви в неї. А ну де вона? По карті. Ох, ніг! Ви я потім. Отрута, ага. Коротше, хтось намагався її отруїти, а хтось просто завалив. Скажи за все, навряд чи це одна людина. Зазвичай так буває, коли двоє одразу вирішили помститися і співпало. О, треба, до речі, побалакати з цим, хто вскриває трупи. Як його? Хотів сказати кардіологом. Так, тоді нам у фоє. Поїхали. Та чого не можна в фоє спустити? О, його. Це я тупанув, і воно затемнене, я на нього не звернув увагу. Зараз, хвилинку. Приїхали. Угу. 24 метри до цього чувачка. А де інші два, мені показувала локація. Так, на горі. Стривай. Тут десь можна було піднятися. Службовий не працює. Окей. Так, стривай, на кухні я вже ходив. Де? Analysis of this stovetop reveals an alarming degree of grease buildup, approximating proximity to volatile gases and chemicals. Chances of an explosive combustion upon next use currently at 92.9%. Коротше, єбане. Може не будемо перевірити. Searching slug work logs. No work log found. Creating conjecture. Slug has likely not fixed this issue due to a lack of responsibility on the part of their employees. Most corporations have regular cleaning procedures to prevent damage to company property. Slug, already unlike most corporations in a variety of ways, does not. That or the employees tasked with inspecting are shirking their duties. For shame. Включаємо. Captain, no! Performing scan. Gaslight appears to have gone out some time ago. Chance of explosive combustion without gaslight, 0.01%. Скінчили? Право. Не дивись на мене так, провадь. Я просто пожартував, чого ви тут починаєте? Ой, господи. Не можна же увімкнути. Timeline discrepancy detected nearby. This is a bottle of unreleased
released Rizzo's product. Helen appears to have attempted to use it to spell something as she expired, but all she managed was a sticky B. Б. Англійською Б. Rizzo's Spectrum Brown has not yet been released for consumption. Spectrum Brown was scheduled to be unveiled at the Eridano's Atmosphere Complex in partnership with Halcyon Helen. Хіра собі, який штучний інтелект тут у цій штуковині. А з якого переляку В? Хіба що W, але чому за... Ну... Now calculating likelihood of Halcyon Helen using her final moments to endorse Rizzo's Spectrum Brown. Low to moderate likelihood. Correct. Bertie Black Hole Holcomb is a registered guest at the Grand Colonial Hotel. Accessing guest database B. The Grand Colonial Hotel is proud to serve the following VIPs. Bertie, Black Hole. Burbage 3001. This evidence has been recorded for later reference. Now generating pre-approved compliment. Splendid work, Inspector. Штатним компліментом. Так, окей. До речі, ти там, це як його, жартував. Хто казав, той зрозумів. Точніше, хто писав, що це от отель Колоніал, що там нема останніх літер, коротше, і кішка. Я коли прочитав, я потім згадав, що є така, як його, медичний робітник з назвою, точніше, не робітник, а процедура медична називається колоноскопія. То вітаю вас у колоноскопії. Вважайте мене апаратом, який це займається. Оці горшики схожі на ці маленькі зоряні, як їх, господи, зірки смерті. Маленькі зірки смерті. Ля. А? Що, ні? Ну схоже ж. Ну, правда, там ще є купа дірочок. Ну то таке. Зірки смерті. Так. Тут нічого не пропустив? Бо я можу. Це у мене стандартна практика. Ага. Це... Якраз я казав, що я не дуже уважний, тому якраз для мене. Нормально. Вони знали. Це добре. Ніхто? Ніхто. Та-та-та-та-та-та-та. Давай. Побалакати. Вона там стоїть, чому мені пока... Коротше, забили. Давай глянемо. Ага. Ой. Нема про цього на шию того слізняка.
Може, десь до сраки пришипився. Так, це ми дізналися. Окей. Що у вас тут? Ви ж наче мужичок обслідовували. Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Ага. Спочатку помийте руки. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. Ну, все, що там було написано. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. The thought occurred to me. I tested this hypothesis by vacating the contents of my stomach and testing for the presence of the same toxin. Slightly elevated levels of mercury and an alarming amount of blue food coloring. But other than that, no. Нормально, I'm вона certain it wasn't, as you put it, проблювалася, just the щоб hotel food. пошукати. Але ж ти не їла те ж саме, що вона. Вони ж мають їсти щось окремо. Oh, how curious. I do believe you're right. I wonder if this has something to do with the autopsy process. She was Halcyon Helen up until the moment I brought her to the operating table. But as soon as I cut her open, I stopped thinking of her as Halcyon Helen. It's almost as if she stopped being an icon and became a human being. I had a feeling you'd understand. Та я взагалі розумна людина. I do keep logs of every patient I treat. Despite appearances, I'm not merely a coroner. I'm also the Grand Colonial's only, and therefore Вот он, greatest головний лікар по doctor. колоноскопії. В готелі Grand Colonial. I don't see the conflict of interest. As the hotel's doctor, I attend to the health of my patients when they're alive. As the coroner, I attend to my patients when they're dead. If I do my job as a doctor, I rarely have to call upon my skills as a coroner. And if a patient dies under my treatment, my coroner's report practically writes itself. Зручно. I'm very pleased with my work. Cedric Kincannon is an outstanding employer. What I'm about to tell you, do me a favor and keep this between us. А нахера мені брехати? Ну, серйозно. Ну, сенс який. I'd much rather work for Slug than Rizzo's. Rizzo's makes a great show about the happiness of its workers, but I think it's all rather artificial. I'm paid well. I work hard. I'm given respect and a reasonable degree of freedom. Cedric Kincannon runs a tight ship. Most of us enjoy working for Slug. Will there be anything else? Та нічого, все, давай. Тобі подобається твоя робота. Головне, щоб ти нікого не вбивала. А так Так, не будемо стрибати. Бо це погано закінчується для таких, як я. If they didn't want to tempt us, I was going to wash my hands, I swear. Вибачте. Хоча, стривай. А що ви тут робите? I can't believe Helen's gone. We're never going to get a sequel to Terror on Monarch. Ти чого тут заперся, а? Ну окей. Сиди далі. Увірвався таки в парашу до людини. The Grand Colonial Front Desk warmly welcomes you, Inspector. It's a pleasure to see you again. How may I be of assistance to you, Inspector? I'd love to, Inspector, but I don't really have the authority. Moreover, the guests were promised exclusivity. If I let you up there, I'll never hear the end of it. Підкупити.
Ну, давай домовитись. That's a good point. If they give me guff, I can just tell them that they're obstructing justice. О, That шариш, has a nice ring to шариш, it. молодець. Let me just set you up with VIP guest floor access. Дякую Done. за You can now розуміння. come and go as you please. Розумна людина працює тут. Так. Сивитися на F5, давай. What floor would you like to visit? Давай цей. If you see Black Hole Birdie, be sure to get an autograph for me. Just joking. I've already got one. Візьміть у нього автограф. Може мені ще у нього в рота взяти, слышиш? Так. Віп-персони. Хвилиночку. Десь я такий корабель вже бачив. У заставках. А оце не бачу. Так, ану. 2 сюди, 2 туди. Так само. І автомат, я так розумію. Бляха, ну набігуть же, а. Давай так. Так, це робот, окей. Вибачте. Хе-хе. Я знаю, що це ваше. А де тут двері зачиняються? Ні? Ніяк. Сука. Я сюди стану. Не бачу мене. Це з тебе масло текло, чи що? І сліди. Хвилиночку. Куди ти зібрався? Не тікай. Та як і спати. Схоже, ми знайшли убивцю. Ти. Бляха, не лякай, мене після кіберпанку з їхніми цими руки в сторони. Здається, що ці теж таки починають робити. Там сліди ног. Ну це не кров, вона якась чорна. Initiating banter protocol. Now simulating familiar and welcoming demeanor. Greetings, theater aficionado and or dumbstruck fan. You are standing in the vicinity of Burbage 3001, the latest and therefore greatest automechanical actor ever. Окей, давай далі. Burbage 3001's programming is frequently upgraded to Spencer, adhere to board banter protocol exhausted, reverting to default behavior, grieving and despair. Так, ти знав? Burbage 3001 was designed to disrupt Halcyon Helen's Ага. monopoly. Burbage 3001. Anything Halcyon Helen can do, this unit can do slightly. Та, у робота з чого? This unit has been programmed to simulate existential dread. Watch Burbage 3000. This unit has not yet completed its grief cycles, randomizing despair tables. Oh, Helen. Це тому, що я прорвав його. Так, а там був ще наступний варіант, давай. А, все нема. Ну окей.
Звичайний робот. Хвилинку. 6. Знаток. Жолікер. Це такі ж самі. А скільки вони коштують? 16 монет. Хірота. Тут можна все забрати просто так. Окей. То це все для мене тут було, щоб я спеціально зайшов, подивився. Все? Потанцювали, Майкла Джексона, пішли. Так, хвилинку. Що? Так, щось там. Якесь нагадування. Timeline discrepancy detected nearby. Спенсер Вулріч. Ля, хто? Нікого не нагадує. А найкращий це, як його? Джек Воробей, хто у нас? Так. А ось це не у фоє робили. Так. Ага, сценарій. Так, це рекламний там їхній сценарій. Золото... Ох, ніхіра собі. Манікюрчик золотом. Це той кіпішний, якому треба був номер. Новий номер. Ага. Та-та-та, нічого цікавого. Не відволікайся. Ну, в принципі, нічого особливого там нема. About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you to, but I suppose that was expecting too much of a non-industry lout. Expect a complaint to management. Now, unless you'd like to waste more of my time, I suggest we begin rehearsing. Готов, поїхали. Давай, що там в тебе по сценарію? You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing philosophism as the system's reigning ideology. Так. Ага, це, мабуть, репліка з того сценарію. How does the scenery taste? Good, I trust. Wait a moment. You're not wearing a bellhop's ID, which must mean you're not Owen's understudy. Я не вгадав. That man can't even be relied upon to find his own replacement. No, this is curious indeed. Who are you? And how did you get in here? Ну це мені зайве. You're here to investigate me? Oh, I assure you, I'm nothing special. Just an old crook with more money than time. That was a quote from the retiree's revenge.
in which I played an ex-thief turned decrepit old man. Ну, принаймні, він чесно розказує про себе. You already recognized it. Now, what shall I sign first? Your weapon? Your wallet? Or perhaps something a little more personal? Undergarment signatures have been popular of late, or so I've heard. Ой, господи, а. Своїми трусами я сам розписуюсь. Так. В порядку, нормальна людина. Сука. Тут перли на перлі. Do you mean to say you are not a fan? Well, then how did you get in here? The only staffer cleared for guest room entry is the inspector for Bellamy's murder. Oh. Oh! Hello. Hi. Terribly sorry, Inspector. I didn't realize it was you. Understand that I am beyond willing to comply with your search for the fiend that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me, back when I starred in the Marauders. Не підлизуйся. The absolute picture of justice. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Так, ну давай, про це. Indeed. The agonizing bowel pain was most undignifying. While I've certainly had no shortage of inadequate, I suspect poison. And who would be most likely to poison me but Chef Anwar? Oh, we've clashed almost non-stop about his slop preparation. He must have tainted... How alarming! Whoever targeted her was certainly targeting me. I can only thank my ironclad constitution that I'm standing here before you. None that I can think of. I treat all hotel staff equally, and with the minimum level of respect they deserve. Is that a jibe? Could you imagine the tabloid headlines? Spencer Woolrich, Aetherwave star. Так, ну, це все. Very well then. Так, а тут ще були. Угу. Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. That, yes. Yes, I distinctly recall ordering an alcoholic beverage with my meal. This hotel is certainly bringing a new meaning to the phrase rotgut. Management shall receive the complaint to end all complaints. Так, за робота. I did indeed. With Halcyon Helen parading her fame about, I was left without an acting partner. Burbage is no exception. His acting protocols were nothing short of a joke. So, I decided to make some modifications. Installing the way he bungled about with that weapon of his hardly befitted a dissident. So, I modified it as well. He's much quicker on the draw now. Не хочу за ним злізувати. I'm quite used to being breathlessly watched. Certainly. But one quick question before we begin, if I may. How was it that Bellamy met her end? Why, I'm merely worried for my own sake. Perhaps whoever came after her could come after me next. Якесь But if you підозріле don't want to tell me, запитання. I understand. Whatever happened, I hope poor Bellamy didn't suffer.
Oh, come now, Inspector. What do you take me for? I'm an old man. I neither have the time nor the willpower to kill people for fun. Besides, I have my reputation to think of. Стар, суперстар. Ага. I was meditating, of course. That's how I get into character. Respectfully, Inspector, it is rather counterproductive to Ну, може, commune хтось with поряд сидів. others while meditating. Або бачили вас. All actors have their methods, and this has been mine ever since I met that wonderful prophet of profitability. She taught me it for my role in The Unemployed Cometh. I had to lie face down on artificially heated pavement. The director wanted our suffering to be convincing. Needless to say, being able to leave my body helped to mitigate the pain, both during the 8 hours Ніхера собі. and with the second-degree burns Опіки другої степені. afterwards. Нормально. I owe... Yeah, actually, only since I've been at the Colonial. The Unemployed Cometh was shot on site. That makes it... Кілька тижнів, окей. I cannot recommend her services enough. If you haven't been... Bellamy has been my co-star throughout the autumn of my career. In fact, I cannot name a single role in the last 10 years that did not involve her in some way. Unless... I'll ask you this. If you'd been the star of cinema for years, then suddenly found yourself scrounging for bit parts while a younger In short, the two of us weren't close. But that's not to say my dislike of her was so extreme that I не знаю, tried він to так do anything. розказує, що йому Resentment is one навіть thing, виріж. but killing her is another completely. It's also beneath me. I suppose that is enough. Оце, ну не знаю, ну давай. I'm sure you're joking. Perhaps I'm not in my prime, but you've no doubt seen. That can't be. You must just not remember. Or perhaps you only recognize my characters, not my name. Did you ever see me in The Masked Marketeer? The Busker of Byzantium? What about episodes 13 and 1? And who could forget From Halcyon with Love? I was great in that movie. Even if I was starring beside a 2-ton bucket of bolts and a... I think that's a bit of a stretch, don't you? If you're going to come after me, I expect evidence. Unless you want to be smacked with litigation. Smacked! Тихо, не кипішуй. До побачення. Розійшовся. Ну, не схоже, що це він. Рейнджери. Охорона, рейнджери. Так. Що у вас тут? Серйозно? Чувак. Ти серйозно? Ти подумай, на що тобі треба? Zeke Hannigan, Rizzo's Rangers 16th back. Pleased to meet you. What can I do for you? Since it's the off-season, we're helping support the launch of Rizzo's Spectrum Brown. Meet the fans, sign sportsman. tossball cards, that sort of thing. Just between you and me, Rizzo's ought to cancel the whole event out of respect for Miss Helen. Oh, you must be that inspector people have been talking. It's a damn shame about Miss Helen. She was always real good to me and the rest of the Rangers. Birdie's taking it pretty hard. Miss Helen was a love. So, what did you want to know? I'm ashamed to admit it, but
Me and a couple of the other Rangers spend the night in Constable Keen's Нормально cells алиби. down at the spaceport. We didn't do anything serious, just a bit of pranks and vandalism. It's what usually happens when we all get... Guess Constable Keen saw things a bit differently and had us hauled off. No, we lost him somewhere along the way. Or maybe he managed to get away? But he was definitely not sharing a cell with us. That much I know. Oh, Brady was mad about Helen. He was certifiable. The big galoot loved Helen about as much as he loved the game. Trouble is, Brady was not blessed with an Helen kept Bertie steady. If he lost his temper around her, it'd be because something broke between the two of them. What? Law, no. Bertie's got a fierce temper, but there's no way he'd ever have laid a finger on Miss Helen. Miss Helen was outspoken. She made her share of enemies on account of her expressing herself. Just between you and me, I heard rumors the Prophet never much cared for Helen's brand of blunt honesty. What can I do for you? Ну, це не цікаво. Так, в тебе нічого нема? Класика. Дивиться. Я так... Спалить мене не хочу. О! Is that a woolly cow? Why is there a woolly cow in the hotel? Also, why do I smell alcohol? Ти мене питаєш? Серйозно? Ну чому пахне, я бачу. М'яч. А. Так. Корова не кинеть. Timeline discrepancy detected nearby. Multiple discrepancies detected. First discrepancy. Логічно. Woolly cow is present in this hotel room. Woolly cows are an import species for the Wilderness Exploitation Reserve and are incapable of affording upper-class accommodations. Second discrepancy. This woolly cow is dangerously inebriated with Rizzo Spectrum vodka. Alcohol sanguinization ratio exceeds recommended maximum. А у них є рекомендації по алкоголю для корів? Нічого собі. Оце це якраз мої запитання. Zero. This unit has not been programmed to include bovine jurisprudence in its library of information. A brief survey of this area reveals that the most recent occupants were athletes belonging to the Rizzo's Rangers Tossball Club. Insufficient data. A brief survey of localized property damage, divided by the area of this room, yields the following estimate. This unit was likely occupied by every member of the Rizzo's Rangers. -1. Так. Тьолочка набухалася, називається. Так, мене підсейвили. Окей. А це от Майкла Джексона себе зображає. Так. Ага. І ага. А ну дай. Так. А, який я красень. Сука, звук ще такий. Ну нормально виглядає, прикольно. Прогуляємося. Так, тут.
Коротше, команда розважала з п'яною тьолкою. Запишемо. Як тобі не стидно? Тут хто? Ти-ти-ти-ти-ти. Ну тут, в принципі, більш-менш чисто. І спати не треба. Давай, забираємо. Ooh, what'd you find? Непогано. Фантом якийсь. Експрес. Бухлішка. Конфетки на подушках. Ага. Так. Хвилинку. Що ми там ще надибали? Таке собі. Класіка, фантом. Навик спілкування. І тут залякування. Цікаво виглядає. До речі, під нього навіть циліндр підходить. О, навіть більше, ніж ця шляпа. Так. Продамось. Якраз надибали тут все. То живий. Бляха-муха. Ну тут хоч корови нема. Timeline discrepancy detected nearby. Ага. A single footprint, size 10, tossball cleat-sized. The soil in this residue contains a very high concentration of oxygen. Терраформер. Well done, Inspector. The weather monitoring station at the pilot house substitutes for a terraformer. The soil in his footprint likely came from there. Нам же там треба знайти. Це кімната цього. Я так розумію, спортсмена. І він попався чекати докладу чувака, якого я завалив у себе в номері. Відійди. Я все заберу. Так не працює. Нема нічого. Ого! Крадене. Це що в нас? Картки. Продамо. Це я прочитав. Угу. Де у вас автомат? Для продажу краденого. Стривай. Я своє вдягну. Так, продати. 340, 204 снайпа. 200 керата. О, залишаємо. Так. Давай. Трошки грошей накопили, нормально. Так, що можна купити? Хлам. Продали. Патрики. 26, 26, херота. А у вас? Так, 26, 10, 41, 41, 41. Ну, в мене краще вже. Так, F5. А як мені їх? Поки туди пішло, давай. Ламаємо. What the? I better check it out. Hey, stay out of there. Що? What do you think you're doing? Нічого. Consider this your warning. А як ти побачила?
А. Okay. Коротше, ніяк. А давай ще раз. Ми тут на картах просто сидимо, нічого. Зараз піде, зламаємо. Ти на шухері. Доброго дня. А сімки є? А немає фончику позвонити? What? Бляха. Тихо. Не пали, нормально не пали. Nicely done. Все, зайшли. А нахера? І все? Серйозно? О! Тут нічого нема. Так, не працює. Бухлішка. Оп. Ну це я не відкрию, мене спалять. Занадто... Угу. Побачить, якщо буду ламатися. Ну окей, пішли. Так, мені показує куди? На вихід. А на вихід куди? Не можна тут. Ах ти ж. Треба саме так. Ну давай. What floor would you... Ага. А де ця може? Давай в фоє. To the lobby, we got... Так, показує 33 метри. Куди? Де? А що там? А, точно, це ж до кухаря треба. Yes? Are you here for the double rack of smoked sprat? Well, I'm sorry to disappoint you, but you'll have to wait. Дякую, я вже поснідав. Oh, don't give me that look. Let me see if I can pencil you in for later. Actually, what am I Нічого saying? страшного. Weren't you listening? We're reserved solid for the next month. Так. Давай заєбемо. Is this some kind of a joke? We're not able to take on new orders at... Ой, ну все, закінчили. А, ні. No, we don't. Why are you doing this? Please stop. Кічу. Here, just take it. Just take it and don't ask me for anything ever again. Все, доїбали чувака. Crime or no crime, I must keep my head on my work. One does not simply be... Well, it didn't happen in my kitchen. Who exactly are you? Оце моє. Я теж не розумію, чого мене сюди покликали інспектором. Це таке, ну я не буду це казати. Oh, you're the inspector they told me would be coming by. Now I feel like a buffoon. Ще кетчуп є? Yes, Ну, хоча б you майонезик. can ask me what you like. No. As it so happens, I was down in the employee break room. I wasn't... Так, збирав, то і збирав, окей. Давай оце.
Of course I did. I would never allow anyone else to touch the meals of so important a guest. І хто готував? Well, yes, I'm positive. Why? Ха-ха, звинуватити його. Oh my law, this is the end, isn't it? My mother always warned me that the culinary world was too dangerous, but I didn't heed her warnings. Spencer Woolrich and Bellhop Owens were underfoot in the kitchen as I was preparing Helen's meal. Either one of them could have tampered with the food when I was fetching ingredients. Записи з камер. О, тут є камери. Чого мовчали раніше? Так, ну, цього ми питали вже. Well, it's a breach of professionalism, of course. Why else would I... Так. А варіантики були... Угу. What? Truly? That's an alarming business oversight. Instead of volatile chemicals, Признавайтесь, любите corporations барбітурати? should put barbiturates in everything. Everyone likes barbiturates. But I don't believe that was a risk with Helen's meal. I was, up to something else. I may have taken some time to engage in a teensy bit of recreational drinking, and consequently, I understand your reluctance, but... Oh, I just remembered. The kitchen security camera. It'll prove I'm telling the truth about everything. Ну давай, окей. Constable Keene has access to the security footage in her office at the spaceport. If you visit her, you can figure out what truly happened with Helen's meal. Так. Давай Yes, посильного. but not specifically. Owens often procures exotic ingredients from the creatures at the Wilderness Exploitation Reserve. Our guests... Let's not talk about the incident with the Raptidon pheromone glands. Окей, It's окей. always hard to say when Owens might be back. If I were you, I'd make a trek to the reserve myself. Так. Mr. Woolrich often finds the hotel's meals wanting. He seems to enjoy complaining in Ну, є person. таке в нього. While I could appreciate someone with a discerning palate for once, I believe that Mr. Woolrich simply enjoys the attention he gets from us. If you wish to speak with him, Mr. Woolrich can most likely be found in his suite on the V. Thank you for your understanding, Inspector. I'm sure... Окей. Так, новий підозрюваний. Шеф-кухар відміняється. Туди. А, на вихід, точно. О, господи. Коротше. Я думаю, вже досить на цієї серії. Нормально побігали, поспрашували купу нових підозрюваних від одного до іншого. Так, підлуталися. Тому зберегтися. І що? Вірно. І підемо вже допитуватися цього посильного, потім у цю гадалку, чи хто у нас там, коротше, там по сюжету. Потім до когось ще пішлють обов'язково, підемо туди розгадувати. Хоча гадалку я, мабуть, останню піду, тому що це капець. Просто ви бачили, де вона знаходиться? Вона отут от. Я оце 4 години обшарював. Капець. Туди і сюди. Краще тоді сюди збігати. А там вже подивимось, куди зайшли. Ну все. Тоді на цьому моменті все. Дякую за перегляд. Побачимось у наступній серії.